ঘরে ফেরার পথে হাতির হানায় একই পরিবারের দুই ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করল বন দপ্তর। সোমবার নকশালবাড়ি হাতিঘিসার মৌরিজোতে মৃতের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ ও কাশিয়াং ডিএফও দেবেশ পাঁচে। এদিন পরিবারকে 5 লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী দুজন পরিবারের সদস্যকে বন দপ্তরের চাকরি প্রদান করা হবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন এডিএফ রাহুল দেব মুখার্জি, মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরী মোহন শেখ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আশরাফ আনসারি ও হাতিঘিসার প্রধান ক্যাথরিন তামাং ও বাগচক্র রেঞ্জের রেঞ্জার সোনাম ভুজিয়া। পরে ডিএফও জানান, দুঃখজনক ঘটনা, পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলো এবং আগামী দিনে চাকরি প্রদান করা হবে। এশিয়ান হাইওয়ে রাস্তায় ময়লা আবর্জনার জেরে এই ঘটনা, সাধারণ মানুষের সচেতন বৃদ্ধি হওয়ার বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে ঘটনার পরের দিন থেকেই পরিবারকে সহায়তা ও এলাকায় লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার মানুষের পাশে আছে, সভাপতি অরুণ ঘোষ জানান। পরবর্তী আরো খবর জানতে অবশ্যই চোখ রাখুন শুধুমাত্র পানিট্যাঙ্কি টাইমসের পর্দায়। কিছুদিন আগে একটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমাদের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এখানে ঘটে। একটি হাতি বা অনেকগুলো হাতির দল একই বাড়ির দুজন এখানে ছিলেন, দু ভাই, ওদেরকে এখানে মারা যায় হাতির আক্রমণে। তারপরের থেকে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এখানে মনিটরিং করছি। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সদস্যরা এবং মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সবাই কিন্তু আমরা তারপরের দিন থেকে এখানে আছি। আমরা এখানে কিছু আলোর ব্যবস্থা করেছি ওদের, যাতে পোস্টমর্টমের পরে দেহটাকে আনতে কোনো না অসুবিধা হয়, সেই জন্য আমরা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছি। তারপরে এই কয়দিন যতদিন পর্যন্ত কম্পেনসেশন না হয় ততদিন পর্যন্ত যে ওদের চলনা করার লোক ছিল না, যেহেতু ওরা কামাই করার যারা করতেন সেই দুজনই মারা গেছেন। আমরা 7 দিন 10 দিনের সেই আহারের ব্যবস্থাটা আমরা এখানে করে গেছিলাম এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেখুন, কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলে সেটাকে তার ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সবসময় মানুষের পাশে আছে, সাধারণ মানুষের, সেটা আরেকবার এখানে প্রমাণিত হলো। 7 দিনের মাথায় কিন্তু ওনাদের যে 5 লক্ষ টাকা করে দুই পরিবারের চেক আজকে আমরা এখানে প্রদান করলাম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা এখানে ছিলেন। আমরা এটাতে খুব খুশি। আমরা ধন্যবাদ জানাই মুখ্যমন্ত্রীকে যে এরকম ইনস্ট্যান্ট যে ওনার কাজ প্রতিটা ক্ষেত্রেই। তো আমরা আশাবাদী ওনাদের যে চাকরির একটা ডিমান্ড আছে সেটাও যাতে আমরা ফুলফিল করতে পারি, এটা আগের দিনই আমরা বলেছি। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা কথা বলেন না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না। আমরা সেরকমই বলেছিলাম যে 7 দিনের মধ্যে ওনারা চেক পাবেন এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কিন্তু ওনাদেরকে আমরা ফরেস্ট ভলেন্টিয়ারের মধ্যে ঢোকানোর ব্যবস্থা করছি। এটা সিএম ম্যাডাম নিজে জানেন, সিএম ম্যাডাম দেখছেনও। মেয়র সাহেব এখানে এসেছিলেন সিএম ম্যাডামের নির্দেশে, সেদিনও আমরা এখানে ছিলাম। আগামী দিনে আমরা সিএম ম্যাডামকে এই ঘটনাটা জানাবো, যাতে খুব তাড়াতাড়ি যাতে ওনাদের চাকরির ব্যবস্থাটাও করা যায়, সেই ব্যবস্থাটা আমরা দেখছি। एक्चुअली जब यहाँ पे 13 तारीख को एक अप्रिय घटना हुई थी, जब ये लोग रात को 10 बजे अजय और संजय ओरांव नाम के 2 व्यक्ति इस परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लोग रात को 10 बजे उधर केशवपुर मोड़ के आसपास जा रहे थे। तो हाथी वहाँ पे, जो कि लोनर हाथी था और वहाँ पे नॉर्मली नहीं रहता है, पर वहाँ पे वो कूड़ा उड़ा कुछ खा रहा था और सड़क के बीच में ही कहीं रास्ते में था। तो ये लोग जा कर के उससे टक्कर हो गया और हाथी ने फिर इनको चेस करके दोनों लोगों को मार दिया। तो इस अप्रिय घटना के चलते डीएम मैडम की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आया था और गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके तहत हम लोग ने ट्राई किया कि तुरंत ही इनको कंपनसेशन अमाउंट दिया जाए। एक्स ग्रेशिया पेमेंट उसको बोलते हैं। तो हमने 5-5 लाख का एक्स ग्रेशिया पेमेंट आज डिसबर्स किया है, इन लोग को चेक हैंड ओवर किया है। इसके साथ ही एक फॉरेस्ट वॉलंटियर का स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, तो उसके थ्रू हम लोग इसको इन परिवार को जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होगा, फिर वो डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फिर इनको जॉब मिलती है फॉरेस्ट वॉलंटियर का, जिसका टाइम पे ट्रेनिंग भी होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस चीज़ को आप कोई कंपनसेट तो नहीं कर सकता घर में किसी के डेथ का, बट एक रिलीफ के तौर पे हम लोग इनको चेक दिए हैं और इनको जॉब की व्यवस्था की जा रही है। सर, कूड़े का जो बात बोले हैं सर, उसके लिए आप लोग कुछ निगरानी रख रहे हैं या जी क्या बोलेंगे? जी, अभी तो हम लोग सबसे पहला तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जुरिसडिक्शन आता है, फॉरेस्ट के बाहर ये घटना हुई है, तो उसके साइड में क्लीनिंग का उन लोग की जिम्मेदारी होती है। तो हमने उनको भी चिट्ठी लिखा है कि ये क्लीनिंग
जो नहीं करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है कि हाथी तो लोग देख नहीं पाते हैं। तो उसको हम लोग खुद से भी अभी क्लीनिंग इनिशिएट कर दिया है और उनको भी लेटर लिख दिया है, रिमाइंड किया है कि एक बार वो लोग भी अपने तरफ से इनिशिएट कर दे तो काफ़ी सहायता मिल जाएगी। और कूड़े का जो हम लोग बोले हैं कि उसमें प्रॉब्लम है कि लोग कौन आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, चुपके से डाल करके चला जा रहा है। उसमें हम लोग स्पॉट पे भी गए थे तो वहाँ देखे कि खाने की चीज़ें वहाँ पड़ी हुई, तो हाथी उससे अट्रैक्ट हुआ, जबकि हाथी वहाँ नहीं जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग को कहीं एक सेफ जगह डंप यार्ड बनाना पड़ेगा, जो पूरे जहाँ पे ये बागडोगरा टाउन के लोग अपना कूड़ा डंप कर पाएँ। तो एलिफेंट अपने कॉरिडोर में रहेगा, इधर अट्रैक्ट होकर नहीं आएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, कहीं भी कूड़ा वगैरह ना फेंकें।